पुष्पबन्त प्लेस एबा सार्किट हाउस गानानि गोजाम राज भवन तुय हास्तेव दाल बिदाल कक्तमा अंखरै तंगो गोजाम राज भवन 5 स्टार होटेल स्रामनाय हनै कक्तमा अंखरै तंगो हास्तेव आबनो तुय चबाव अंखरका तिप्रा मथा बदलति टीएसएफ ताबुसुक जरा आबनो तुय मुंसा याप्रि नाहारजाक्याखु गोजाम राज भवन होटेल स्नामनानि टपिक न तुय कक सिमि सालायको हनै फासाल सेक्रेटारिएट कायसा कक्थुम बान्दा खलायै आबो हाइनो साखा हास्तेनि टुरिज्म तांबेदेनि मन्त्री सुशान्त चौधरी बसाका गोजाम राज भवन ताबुक हास्ते हापांनि सम्पद हापां ताबुक बिनि सम्पद न बिनि मुचुंतै खलायै मानो हनै सागा मन्त्री एग्रिमेन्ट आबहाय मुंसा सैजाकरै हास्ते हापांति कुबुनि अर्गानाइजेसन मुंसा सामुं खलायै मानिया मन्त्री तेबो साका हास्तेनि हामग्रानि बागै जतन बस्कांग फायानि नांगो हनै सागा ब এখনো সিদ্ধান্ত কিছু হয়নি আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো যে এটা বর্তমানে গভর্নমেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে গভর্নমেন্ট যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে গভর্নমেন্টের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তি নেই যে চুক্তিতে বলা আছে যে এখানে কোনো সরকারি প্রজেক্ট বা সরকার কাউকে দিয়ে কোনো প্রজেক্ট এখানে করতে পারবে না আমার যতটুকু নলেজ রান করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আগের যে বিধানসভা মানে বর্তমান যে আমাদের প্যালেস সেই প্যালেসকে মিউজিয়ামে পরিণত করার একটা প্রস্তাব ছিল সেটা করা হয়েছে মিউজিয়ামে কনভার্ট করা হয়েছে এবং আমরা সেটাকে আরো কিভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায় আগামী দিনে সেটা আমরা করব রাজ্যের উন্নতিতে রাজ্যের সামনের দিকে পর্যটনের ক্ষেত্রে বা সমস্ত দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতাই আমরা কামনা করি তো স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকার যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় সেই বিষয়ে আমি মনে করি প্রত্যেক অংশের মানুষকে এটা বাধা বিপত্তি না করে সেটাতে এগিয়ে আসা উচিত এতে করে আমাদের রাজ্যের নাম সুনাম বৃদ্ধি পাবে गोजाम राज भवन होटेल स्नामनानो तुये बेलेखेनो साजाक्लिया तिप्रा मथा बदलनि अंगै सोशल मीडिया वो फायै होटेल स्नामनानि हिनमानो तुये कक साका तिप्रा मथानि सुप्रीम बुबाग्रा प्रतीक किशोर देबबर्मा हापां होटेल स्नामनानि याप्रिनो सलाया हनके जवाब अंखनै हनि साकाब आबनो तुये सालगिसा सगांनो डेपुटेशन दिखा टीएसएफ टी वाईटीएफ ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।